میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں، میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو اس فکر ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فکر مند ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسرنڈ اباؤٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے کنسرنڈ اباؤٹ، اور کنسرنڈ اباؤٹ کے بعد ہمیں لگانا ہے ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے، ایم یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہر ہیلتھ۔ آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ ہر ہیلتھ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں آپ کی والد کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں، یا میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر مند ہوں، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یور فادرز سیکنس۔ I am concerned about your father's sickness. Next example for better understanding، وہ میرے بارے میں فکر مند ہے، she is concerned about me. She is concerned about me. One more example for better understanding، وہ پیسوں کے بارے میں فکر مند تھا، یہ past tense ہے، he was concerned about money. He was concerned about money was یہ past tense کا helping verb ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، لوگ کیا کہیں گے مجھے کوئی فکر نہیں، I am not concerned about what people will say. I am not concerned about what people say. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، he is concerned about his future. He is concerned about his future. میری والدہ میری پڑھائی کے بارے میں فکر مند ہے، my mother is concerned about my study. My mother is concerned about my study. تم اپنے موبائل کے بارے میں فکر مند نہیں ہو، یہ نیگیٹو ٹینس ہے، so you are not concerned about your mobile. You are not concerned about your mobile. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر مند تھا، وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر مند تھا۔ اور دوسرا فقرہ ہے والدین بچوں کے بارے میں فکر مند ہے، والدین بچوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ ہمیشہ کی طرح پھر تم نے یہ غلطی کی، ہمیشہ کی طرح تم دیر سے آئے، ہمیشہ کی طرح وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے فقرے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں از یوزول۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس از یوزول، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز کا جاننا بہت ضروری ہے۔ از یوزول یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین ہمیشہ کی طرح۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ، یاد رکھیے کہ از یوزول یہ شروع میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور سینٹینس یہ اینڈ میں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح پھر تم نے یہ غلطی کی، یو ہیو میڈ دس مسٹیک اگین از یوزول، یو ہیو میڈ دس مسٹیک اگین از یوزول، یو ہیو میڈ دس مسٹیک اگین یہ سینٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا۔ از یوزول مین ہمیشہ کی طرح۔ اس فقرے کو ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں از یوزول یو ہیو میڈ دس مسٹیک اگین۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، ہمیشہ کی طرح تم لیٹ آئے یا ہمیشہ کی طرح تم دیر سے آئے، یو کیم لیٹ از یوزول، you came late is usual. One more example for better understanding،
وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی. She looked elegant as usual. She looked elegant as usual. وہ ہمیشہ کی طرح بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا. He was driving very fast as usual. He was driving very fast as usual. اس نے ہمیشہ کی طرح موبائل میز پر رکھا. He put the mobile on the table as usual. He put the mobile on the table as usual. One more example for better understanding. اب ہمیشہ کی طرح غلط ہے. You are wrong as usual. You are wrong as usual. One more example for better understanding. تم ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہو. You are telling a lie as usual. You are telling a lie as usual. You are telling a lie یہ present continuous tense ہے which mean تم جھوٹ بول رہے ہو. One more example for better understanding. وہ ہمیشہ کی طرح دیر سے اٹھا. He got up late as usual. He got up late as usual. Next example for better understanding. ہمیشہ کی طرح میں تم سے آج بھی بہت محبت کرتا ہوں. I still love you so much as usual. ہمیشہ کی طرح تم نے کھانے میں زیادہ نمک ڈالا ہے. You have added extra salt and the meal as usual. You have added extra salt and the meal as usual. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلا فقرہ ہے ہمیشہ کی طرح اس نے سفید کپڑے پہنے تھے. ہمیشہ کی طرح اس نے سفید کپڑے پہنے تھے. اور دوسرا فقرہ ہے ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی نہیں آیا. ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی نہیں آیا. سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں جس طرح. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the way. The way mean جس طرح یا جس طریقے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں ایسے فقروں کے لیے. پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا the way. The way کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ. اور سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد آ جایا کرے گا کاما. اگر لکھنا ہے تو کاما کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے پھر سبجیکٹ. اور سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا کین. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. The way you care no one can. The way you care no one can. The way mean جس طرح. You care mean آپ خیال رکھتے ہیں. No one can کوئی نہیں رکھ سکتا. بالکل اسٹرکچر کے مطابق ہم نے اس سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں. One more example for better understanding. جس طرح وہ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا. The way he teaches no one can. The way he teaches no one can. One more example for better understanding. جس طرح آپ مسکراتے ہو کوئی نہیں مسکرا سکتا. The way you smile nobody can. The way you smile nobody can. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. جس طرح وہ بولتا ہے کوئی نہیں بول سکتا. The way he speaks nobody can. The way he speaks nobody can. The way mean جس طرح. ہی یہ سبجیکٹ ہے which mean وہ speaks یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب ہے. مین ورب ہے which mean بولنا. Nobody یہ ہمارا سبجیکٹ ہے
वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन, द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन, द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो, जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं, जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं, या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फिक्रों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है अगर प्रेजेंट टेंस हो, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी द या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक, और लाइक के बाद हमें यूज करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज करना है, लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू, आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक, I don't like the way you speak. One more example for better understanding, जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं। I don't like the way he eats, I don't like the way he eats। और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती, जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। एक तरह से देखा जाए तो ये सच है, एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था, एक तरह से देखा जाए तो सस्ता है ये। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली, इसके बाद आ जाया करेगा कंप्लीट सेंटेंस जो टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक तरह से देखा जाए तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सच है। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स ट्रू, इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स ट्रू। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली मीन एक तरह से देखा जाए तो, इट्स ट्रू ये कंप्लीट सेंटेंस है, विच मीन ये सच है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ही वाज टेलिंग अ लाई, इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ही वाज टेलिंग अ लाई। इन अ वे इफ यू लुक मीन एक तरह से देखा जाए तो, he was telling a lie ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फकरा है, विच मीन वो झूठ बोल रहा था। लेट्स मूव ऑन। एक तरह से देखा जाए तो सस्ता है। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स चीप, इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स चीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो महंगा है ये। इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स एक्सपेंसिव, इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स एक्सपेंसिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है, एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।